नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले गोपाल छटरायଙ୍କ रचित एकांकिका शोभा एवं एई एकांकिकाटी तांको रचित शाखा प्रशाखा संकलनरू निया जाइछि। तेबे एई शाखा प्रशाखा संकलन रे स्थानित अन्यान्य एकांकिका संपर्क रे मध्य आमे किछि आलोचना करिथिले। एतद भिन्न संक्षेप रे तांकर जो परिचय कुहा हेइथिला। आज एकांकिका संकलन रो अन्य एकांकिका होछि भस्माच्छादित बह्नि। एई एकांकिकाटी देशात्मबोध कहानी उपरे आधारित एवं तार पृष्ठभूमि होछि भारतर सीमांत युद्ध। शत्रुपक्षर गुप्तचर अति चतुरतार सहित आश्रय नेछि एक भारतीय परिवार रे। से भल पाई बसिछि भारतीय कन्या संध्या को एवं निजर स्वरूप को लुचाई रखी से छद्म रूप प्रकाश करिछि। अंतरर सह संध्या मध्य भल पाई बसिछि गुप्तचर महेश को। किंतु एकांकिकार परिसमाप्ति रे नाट्यकार देशात्मबोधर ज्वलंत आदर्श रे संध्या को उद्भासित कराई ता मुखरे कुहाई छंती, क्षमा मु तुमको क्षमा करिबी ना ना मु तुमको क्षमा कले मो देश मो जाति मते केबे हेले क्षमा करि पारिबो नाही। तम मृत्यु रे ए देश जेउ विपर्जयरु रक्षा पाइला तम प्रति मोर स्नेह ममता प्रीतिर विनिमय रे ताहा ही भगवानंकर मो प्रति आशीर्वाद आउ सेतिकिरे मोर सांत्वना। देश तथा जातिर स्वार्थ और स्वाधीनता रक्षा पाई व्यक्ति प्रेमर जलांजलि भस्माच्छादित बह्निर आदर्श। अग्नि स्वाभाविक भावरे भयंकर, तार एही भयंकर गुण आहुरी भयानक और विपदपूर्ण होई उठे जदि से अग्नि भस्म द्वारा आच्छादित होई लुक्कायित हेइथाए। नाट्यकार गोपाल छटराय गुप्तचर वृत्ति सह भस्म आच्छादित अग्निर तुलना वास्तविक बड़ जीवंत हेइछि। यार मुख्य नायिका संध्या परोक्षरे महेश तार प्रेमिकर मृत्यु पाई दायी, कारण जेतेबेले से जानिछि तार प्रेमिक होउछि शत्रु देशर गुप्तचर। तेबे देश पाई निजर प्रेम को बलिदान देइछि संध्या। एई संकलनर अन्य एक एकांकिका होउछि संग्राम। एक मध्यवित्त परिवार दाम्पत्य जीवन को केंद्र करी रचित रोमांटिक विषय वस्तु हेले मध्य स्वामी स्त्री मध्यरे आदर्शगत पार्थक्य किपरि परिवारर समस्त सुख शांति को विक्षुब्ध करे तार एक ज्वलंत उदाहरण। प्रकृत दाम्पत्य जीवन मधुमय हुए जेतेबेले स्वामी स्त्री परस्पर रुचि और आदर्श प्रति सचेतन रही मतपार्थक्य को एड़ाई चलती। नचेत छोट छोट घटना को केंद्र करी स्वामी स्त्री मध्यरे जो मनोमालिन्यर सूत्रपात घटे ताहा क्रमशः एपरी गुरुतर रूप धारण करे जहा फलरे उभयंक मध्यरे एक दुर्भेद्य
ପ୍ରାଚୀର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ। ସଂଗ୍ରାମ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। କାହାଣୀରେ ସମୟର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଙ୍କିକାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ, ସଂଗ୍ରାମ ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସଂକଳନର ଅନ୍ୟତମ ଏକାଙ୍କିକା ହେଉଛି ବାନ୍ଧବୀ। ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କର ଏହି ବାନ୍ଧବୀ ଏକାଙ୍କିକା ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ରଚିତ। ଟିବି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ୟୁବରକଲୋସିସ୍ ବା ରାଜ ଯକ୍ଷ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲଳିତା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାନ୍ଧବୀ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଲଳିତାକୁ ଟିବି ହୋଇଛି ଶୁଣି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଯୁବକ ଗୋପ ଅତି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଲଳିତା ମୁହଁରେ ନାଟ୍ୟକାର କୁହାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଗୋପେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅନେକ ସମୟ ତମ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଆଉ ପାରୁନି। ତେବେ ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ତମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ଗୋଟାଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମରଣ ପଛରେ ଧାଇଁ ବୁଲିବାର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ତମେ ଯାଅ ଗୋପେନ୍ଦ୍ର, ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ କର। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋଟେ ଦୁଃଖ କରିବି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କାହିଁକି ବା କରିବି? ତମେ ତ ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲ ମୋର ଏଇ ରୂପ, ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ଯାହା ଉପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଟାଣି ହେଇଯିବ ଗୋଟାଏ କାଳିମାର ଦାଗ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବି ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ। ଜୀବନର ସମ୍ଭାର ଘେନି ତୁମେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁର ପୂଜାରୀ ହେବ? ତମେ ଯାଅ ତମେ। ନିଃସହାୟ ଲଳିତା ତାପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଟିବି ସାନିଟାରିୟମରେ। ସେଠି ସେ ଭେଟିଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତରୁଣ ଅଥଚ ସେହି ଟିବି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମହେଶକୁ। ମରଣର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଅଜାଣତରେ ମହେଶକୁ। ପରିଶେଷରେ ମହେଶ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲଳିତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜୀବନର ବାନ୍ଧବୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଇଠି ହିଁ ସେହି ଏକାଙ୍କିକାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ସଂକଳନର ଅନ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକା ହେଉଛି ଛାୟା। ଏକ ଗଣିକା ବା ଦେହଜୀବୀ ଜୀବନର କାରୁଣ୍ୟ ଭରା କାହାଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ହୋଇଛି ଛାୟା। ଏକାଙ୍କିକାକାର ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସମାଜରେ ଛାୟା ଭଳି ଦେହଜୀବୀମାନେ ବା ବେଶ୍ୟାମାନେ ଆଜି ଘୃଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଇତିହାସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ଲେଖନୀର ସମସ୍ତ ସମବେଦନା ନେଇ ଛାୟା ଚରିତ୍ର ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ସତେ ଯେପରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସେ ପିଙ୍ଗଳା। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ ଭେଟିବ ବୋଲି ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ରାସ୍ତାକୁ। ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଠିକ୍ ସର୍କସର ସୁଶିକ୍ଷିତ
କୌଣସି ଏକ ଜନ୍ତୁ ପରି। ସର୍କସର ଛେଳି ଦେଖୁଛ ତ, ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ପାଳି ପଡ଼ିଲେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ଫିଟେଇ ଦେବ ତ ସେ ଆପେ ଆପେ ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଉପରେ ତା ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ରଖି ସେଇ ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିବ। ତା ଖେଳ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ସେ ଜାଣେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ତା ପାଳି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆସି ତା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବ। ଠିକ୍ ଛେଳି ଭଳି ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ କାମ ଭୁଲି ଛାୟା ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସଦର ଦରଜା ପାଖରେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗୀରେ। ସେଟା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ଅଭ୍ୟାସ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷର ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାତ୍ମକ। ଯେଉଁ ଅତନୁକୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ତା ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲା, ସେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସସ୍ତ୍ରୀକ ଓ ଛାୟା ଘରର ପଡ଼ୋଶୀ। ଛାୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦେଖିବି ଚିହ୍ନିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିନି, ବରଂ ଏ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରିନି ଛାୟା ଆଜି ବେଶ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଅତନୁ ହିଁ ଦାୟୀ। ସେ ଛାୟା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିଛି ଓ ଖେଳ ପରେ ତାକୁ ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଛାୟା ଚରମ ଅଭିମାନରେ ଠିକ୍ କରିଛି ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଫଳ, ଠିକ୍ ତାର ଜୀବନ ଭଳି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଙ୍କିକା ହେଉଛି ସେହି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସଂକଳନର ସାମଲ ଝୁଅ। ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କର ଏହା ଏକ ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ ଏକାଙ୍କିକା। ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାର ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କଥା ବା ଭାଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆମ ସମାଜର ଏକ କଳଙ୍କ। ଏ କଳଙ୍କକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସାମଲ ଝୁଅ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଳଙ୍କ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମନର ସଂସ୍କାର ଲୋଡ଼ା। ସ୍ୱାର୍ଥର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିମ୍ବା କର୍ମୀ ବୋଲି ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଭଣ୍ଡାମି ମାତ୍ର। ସାମଲ ଝୁଅ ଏକାଙ୍କିକାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଭିଜାତ ବଂଶଜ ମଦନ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରି ହରିଜନ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟର ପରିଚୟ, ଏହା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମଦନ ବାବୁ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ବିରାଟ ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ବାସ୍ତବତା, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଆଦର୍ଶବାଦ ଏପରି ବହୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶୋଭା ଏହି ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଏକ ସାର୍ଥକ ଏକାଙ୍କିକା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବୀ ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କର ସାଥୀ ବୋଲାଉଥିବା
ସମାଜର ତଥାକଥିତ ଦରଦୀ ଲେଖକମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଶାଣିତ କଟାକ୍ଷପାତ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଦେଖାଇବାକୁ ବହୁ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀ। ସେ କାହାଣୀକୁ ଛପେଇ ଅଭିନୟ କରି ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ବଡ଼ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ସଭା ଏକାଙ୍କିକାର ଲେଖକ ବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଦନ ଭଳି ସେମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାଧବୀ ଭଳି ଧନୀ ଓ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଫମ୍ପା ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି ଫୁଟପାଥରେ ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଥିବା ସଭାକୁ। ଯେଉଁ ସଭାର ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ ତାକୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେଇଛି। ଫଳରେ ସମାଜରେ ଦରିଦ୍ର ସେହିଭଳି ଅସହାୟ ଓ ଅଭିମାନ ନେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନୂତନ ଧରଣର ଶୋଷକ, ଯିଏ ଦରିଦ୍ରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରି ବଡ଼ଲୋକ ହୋଇଛି। ଲେଖକ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଏହି ଧରଣର ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇ ସେମାନେ ଯେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ତାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଭା ଏକାଙ୍କିକା 6ଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏହି 6ଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 7 ଜଣ ଭିତରେ ଏକାଙ୍କିକାକାର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ନାୟକ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ପ୍ରତିନାୟକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ଏବଂ ମଦନର ବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତ। ସେ ଏକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର। ତା ବାହାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବା ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଭା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ତାର ବୟସରେ ସାନ କୁମି। କୁମି ହେଉଛି ଓ ଶୋଭା ଏମାନେ ଉଭୟେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ, ଭିକ ମାଗି ଏମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଓ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଗଜବାଲା, ମାନେ ପେପର କିଣିକି ସେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରେ ସେମିତି ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଯିଏ କୌଣସି ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠି ଗୌଣ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି କଟକ ସହରର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଖ୍ୟାତ ଗଳିରେ ଏକ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ଚାଳ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀଟିରେ ଏକ ନାଟକର ନାୟକ
बा एई नाटकर नायक शोभार मुख्य चरित्र मदन रहुची तार साधारण साज सरंजाम भितरे अछि जिनिष पत्र भितरे तक्तपोष माने काठर छोट पलंक हॉस्टेल मानकरे जेमिति रखा जाए काठपटा को पिटिकी एकाठी करिकी अलगुणी रे किछि लुगापटा ओ केतोटी ढाबल ता सहित किछि बा बहु संख्यार बही ओ खाता पत्र तेणु गोटे कोठरी भितरे समुदाय एतिकी जिनिष ता भितरे रहे मुख्य चरित्र मदन। এই ঘটনা ঘটিছি চতুর্থ মানে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ বা পঞ্চম দশকরে তেণু 1940 রু 1950 মସିହା ମଧ୍ୟରେ এই সভা ঘটনার সভা একাঙ্কিকার ঘটনা ঘটিছি বলি আমকু গ্রহণ করিবাকু পড়িব এবং ଯେଉଁ ସମୟରେ प्रथम दृश्य घटुची से समय होउची मध्याह्न तेणु प्रथमरु दारिद्र्यर सूचना देवार प्रयास करा हैची एवं से दारिद्र्य होउची जो परिवेश परिस्थिति भितरे मुख्य चरित्रटी रहुची मदन से शिक्षित युवक बेकारी ट्यूशन करी घर चले बा तार जीविका निर्वाह करे चाकरी खोजुची तेणु से जो धूड़ी धूसरित रास्ता रे ट्रक टी जेते बेले जाईची से समय रे तार बंधु मध्य सेठी उपस्थित तेणु प्रथम संलाप आरंभ होईची मदन कहउछंती अनंत को जे झरकाटा बंद करी दे अनंत नइले धूड़ी रे पति हेई जीवु सेठू अनंत झरका बंद न करी मदन आडकू चाहिची एवं मदन पुणी कहूची जे एमती चाहि रहिलु काहेकी सेठू अनंत कहूची जे ट्रकटा चाली गलानी घर भितरे जहा धूड़ी भर्ती हेबार कथा एई गलानी आउ झरका बंद करी लाभ नाही सेठू मदन कहूची जे एई गली मुंडरे गोटे विराट कोठा बिल्डिंग तैयारी होउची 5 मिनिट परे देखिबो पुणी गोटाए दीटा इटा बोझेई बाबाली बोझेई ट्रक जीवो सेठू अनंत से कथारे बाधा देई कहूची ताहले प्रत्येक 5 मिनिट रे थरे झरका बंद होउतबो आ खोलुतबो ना सेठू अनंत कहूची एमती कथार किछि माने हुए नाही अनंत कहूची जे मु जुक्ति करूनी झरका बंद करी रखिले भी धूड़ीरू रक्षा पाइबू नाही एई कांथ ऊपर को चाहा कांथ तल को चाल प्राय 6 इंच छाड़ी अर्थात धूली आसीबा पई ताहा हेउची प्रशस्त बाट सेठू मदन कहिछि जे मु लक्ष्य करेनी कारण सेई घर को से नुआ आसीछि एवं तार अभाव असुविधा को परोक्षरे एकांकिकाकार प्रदर्शन करूछंती तेणु 8 दिन हेला से आसीछि सेठू मदन कहूची किंतु गोटाए कथा विचार कर अनंत ए घरर मालिक एका बेले के रास्तार धार उपरे इटा माटीर ए कदर्ज चाल घर तैयारी करी निश्चिंत हेई बसीची तेणे रास्तार मालिक मात्र 12 फुट चौड़ार रास्ता को 8 फुट पिचु करी दुई पाखरे 2 फुट लेखाए कच्चा रास्ता छाड़ी देइची ए अवस्थारे कांथ तलकू मु लक्ष्य करी लाभवा कोन पाइथांती तेणु एई संलाप मध्यरे दुईटी जिनिष एकांकिकाकार सूचाई छंती ताहा हेउची व्यक्तिर स्वार्थपरता एवं रास्तार मालिक कहिले निसंदेह भावरे गुटे व्यवस्था बा सरकारी रास्ता जदि हेइथिबो से सरकार मध्य नियम को ठीक भावरे पालन करू नाही जोथि पई रास्ता धूली धूसरित हेउची एवं सेठिकार अधिवासी माने एई समस्यार सम्मुखीन हेउछंती सेठू अनंत भी कहूची जे दुख करिबार मूल्य बा कोन अछि तू आज ए घर भड़ा नहीं रहिछु
तो परे आउ किए आसीबो तो परे ठीक एमिति अवस्था भोगिबो। मदन तार उत्तर रे कहूची एमिति दुख भोगिबा लागि कोन आमर सब जन्म आमर सृष्टि माने गरीब माने दुखी लोक माने चिरकाल कोन एमिति दुख जंत्रणा असहाय असुविधा भितरे छटपट हेउथिबे। तेबे एई कथा गुड़िक अनंत को सामान्य विचलित करिछि, कारण अनंत जड़े वास्तववादी चरित्र, जदिओ एकांकिकारे तार विशेष कोनोसी भूमिका नहीं। प्रथमरु मदन चरित्र को आम आगे परिचित करिबा पई तार मानसिक तार पारिवारिक जीवनर तथाकथित दुस्थिति तार बेकारीपण धनर अभाव एई जिनिसटा को प्रदर्शन करिबा पई अनंत को अना हेछि। तेणु अनंत कहूची से कथा मु कहि परिबि नहीं, किंतु ए सहरर एमितिका रास्ता ए धरणर चाल घरर सृष्टि जे तम मानंकु दुख देबा पई हेछि, एई कथा मु जोर करी कहि परिबि। तेणु समाज व्यवस्था रे ए जो थिला वाला नथिला वाला धनी दरिद्रर सृष्टि ताहा होची समाज व्यवस्था। तेणु सेपटे कोठा बिल्डिंग तैयारी होची, एपटे चाल छपर घर जहा भीतर को अबारित भावरे धूड़ी पसी आसिकी बंचिबा असह्य हेई पड़ुची। परोक्षरे सेई कथाटी को नाट्यकार अनंत मुहरे कुहाइछंती। सेठु मदन भी कहूची कथाटा को तू जेते हल्का करिदेले भी मोर मन होची ना कोन ना एईपरि छोट छोट घटनारू ही विप्लव जन्म हुए। तेणु ये प्रथमरु जना पड़ुची एक तो बेकारी अछि एवं समाज व्यवस्थार एई जो विभेद वैषम्य धनी एवं दरिद्र सेठी सुस्थ जीवन रो संरचना पाई एक सामाजिक विप्लव आवश्यक। ताहा फरासी राष्ट्र विप्लव भलिया हेई पारे किंबा रूसियार बोल्शेविक विप्लव भलिया हेई पारे। अंततः सेमिति विप्लवर एमाने केवल स्वप्न देखिबे, विप्लव को चरितार्थ करिबार प्रयास कदापि करिबे नहीं। सेठु अनंत गोटाए रकम उपहास करी से कहूची ठीक अच्छी निश्चय हुए विप्लवर जन्म हम एमती जगार, किंतु सेई संगे मोर मध्य मने हेउची जे याठारू बड़ी आउरी छोट छोट घटनारू सुद्धा विप्लवर मृत्यु हुए। माने जेउ मानंक द्वारा समाज बदलिबा कथा समय परिवेश परिस्थितिर ताड़नारे सेमानंकर चेतनारे मन भितरे एमिति एक दुर्बलता बा स्वार्थ आसी बसा बांधे जे विप्लव खूब कम समय रे तांकर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण हो गले से विप्लव आउ आगो को बाट जाई पारे नहीं, लक्ष्य सिद्धि हेई पारे नहीं। सेठु माने सेठु अनंत स्पष्ट भाव में कही देछि, देख तू जने बेकार ग्रेजुएट भल करी मुठाए खाई पारुनु भलरे रही पारुनु, सेथिपाई उपार्जनर उपाय खोजिबा संगे संगे एई चाल घर आउ रास्तार धूड़ीरू तो मनरे विप्लव देखा देउची। जेउ दिन तू कथा पूरा हिने तू जदि चाकरी पाइबू सरकारी क्वार्टर्स रे रहिबू कोनोसी कोठा बिल्डिंग निजे बनैबू आराम रे तो भितरे तोर तथाकथित सुख को नै कि बंचिबू। ए विप्लव कथा सतरे तू चाहूचु कि? तेणु ताकू से कहूची जे अनंत तू जने से जो बेकार ग्रेजुएट कहि सारला परे भूल कहूछु बोली मदन कहिची, कहूची तोर धारणा संपूर्ण भूल। विप्लव और विप्लवीर संज्ञा एमिति निरूपण करा जाई पारे ना। माने विप्लव कहले सामाजिक संरचनार संपूर्ण परिवर्तन चूड़ांत परिवर्तन एवं प्रत्येक विप्लवर निसंदेह भावरे जने जने सूत्रधर थिबे विप्लवी थिबे। जेमिति आमे गांधी गोपबंधु भलिया चरित्र बा आचार्य विनोबा भावे ठारू नवकृष्ण चौधरी एमिति अनेक विभिन्न क्षेत्र रे सामाजिक विप्लव आनिथिबा चरित्रं को भेटी पारिबा देखि पारिबा। एमाने छद्मवेशी विप्लवी नुहंती। तेबे अनंत कहूची
बहु बाद विसंवाद पूर्ण आजिर एई पृथ्वी रे मु मो कथा उपरे तते आदौ चैलेंज करि पारुनी मदन, किंतु तू वर्तमान तोर एई पड़िशा घरे थिबा भद्रलोक कथा विचार कर। सेई जे पाचेरी घेरा कोठा घर भड़ा नहीं छंती, तेणु सेपटे जो लोकटी अछंती से धनी लोक आराम रे अछंती। सेठू से कहूची तू कौन भाविछु से सुखरे अछंती, तांको मनरे अशांति नहीं। एठी दुईटा जिनस आसुची, गोटाए होउची साधारण पार्थिव माने सुस्थ परिवेश निरापत्ता प्रदान करुथुबा घर, आवश्यक अनुसारे शरीर रक्षण पाई खाद्य एवं जो वेश परिधान करिबो, जोटा को आमे साधारण भावरे कहू रोटी कपड़ा मकान, ए तीनोटी जिनिसर प्रथम पर्याय रे समाजर दायित्व सबु लोकंकु निसंदेह भावरे अविचार रे मिलिबा जरूरी। किंतु एठी तथाकथित जो धनी लोकटीए कोठा घरे अछंती, अनंत कहूची जे से शांति रे, मदन कहूची से अशांति रे अछंती। अनंत कहिची रहिबे केमिति, किंतु तो परी चाल घर किंबा रास्तार धूली तांकर अशांतिर कारण नुहे। तेणु जो दुख द्वारा आज ये छटपट हेउछंती मदन, हैरान हरकत होउछंती, एमिति कि खाइबा भातरे मध्य आसी धूली जमी जाउथबो, सेमिति समस्या तांकर नुहे। से चाहती तांकर अशांति होची भिन्न स्तरर, जे तांकर प्रियतमा पत्नी को पाई नुआ नुआ गहना किंबा निजर खंडिए निजस्व कोठा घर, अन्य कथारे जहार चाल घर अच्छी से चाहे कोठा घर, जे कोठा घरे रहुची से चाहे मोटर कार, आउ जे मोटर कार चढ़ी पारुची से चाहे एरोप्लेन रे कॉन्टिनेंट बुली आसीबाकू। किंतु जेउ दिन ए समस्तंकर दृष्टिभंगी एक हे जीवो, से दिन विप्लवर इति न होई हेबो इति श्री। तेणु साधारण भावरे आमे जदि देखिबा एई दुई बंधुंकर कथा भितरे गोटिए कथा नाट्यकार सूचाई देबाकू चाहुछंती। आम समय रे समाज रे बंचुथिबा मनीष मानंकर केवल स्वार्थ ही मुख्य कथा हिसाब रे ग्रहण करा जाइछि। एमाने अत्यंत स्वार्थी एवं ए स्वार्थी होउछि वस्तु भोग को नहीं, जहाँ पाखरे कपर्दक शून्य से चाहूची किछि टंका, जहाँ पाखरे किछि टंका अछि से चाहूची हजारे, हजारे को लक्षे, लक्षे को कोटिए, कोटिए को माने परार्ध पर्यंत नहीं जीवा पाई। सेमिति भिन्न भावरे चाल घर रु कोठा घर, कोठा घर रु मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी रु एरोप्लेन रे पृथ्वीर अन्यान्य सुंदर देश बुलिबो, आवश्यक पड़िले निजर चार्टर्ड फ्लाइट से किनिबो किंबा आहुरी बेसी पैसा हेले से चाहिबो महाकाश को जाइकी बुली आसीबा पाई। जदियो एई एकांकिका लेखा हला बेलकू ए महाकाश जीवार वास्तवता बाबदरे सेमाने सचेतन हेई नांती। तेणु विप्लव केमती हेबो, तेणु अनंत कहूची तान हेबा पर्यंत तो मो परी जेउ माने आमे ए लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन रो स्वर तळुछु, जे विप्लव बंची रहू, आयुष्मती हेउ, आमर से स्वर आमर अन्नदातांकर स्तुति गान योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट रे लीन हेई जीवो। तेणु आमे चाहूछु समस्ते विश्वस्त काहार ना सेई स्वार्थन्वेषी समाजर बड़ पंडा मानंकर, बड़ शक्ति मानंकर, समाज रे जो माने क्षमतार सूत्र धारण करिसंती। मदन मध्य से कथा को स्वीकार करी कहूची हाँ, इंग्राजी रे गोटाए कथा अछि सिनिक, जहार अर्थ हेउची हृदयहीन। अनंत मध्य कहूची जाने, किंतु एई देख तो दुआर मुहरे भिकारीर आविर्भाव हेलानी, तू वर्तमान तोर हृदयवत्तार परिचय दे, मु चालिली। सेटू मदन कहूची आज रविवार परा 24 घंटार, अनंत तापरे कहूची 24 घंटार चाकर रविवार सोमवार भितरे विशेष किछि
तफात न थाए कारण एमानंक जीवन परिवर्तन किछि नहीं एवं जदि माने से जीवा पूर्व अनंत कही देछि जदि संध्यारे आज समय अछि ताले ट्यूशन सारी निश्चय आम घर को आसीबू बुझिलु कही चली जाउछि एवं से चली गला बेले एई एकांकिकार मुख्य अन्यतम मुख्य चरित्र कुमी एवं शोभा आसीचंती जदियो कुमी होउछि गौण चरित्र शोभा आसीचंती एमाने भिक मागुछंती आज समय हो जाइए जगारू आमे परवर्ती कथा आरंभ करिबा आलोचना आरंभ करिबा कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे नमस्ते धन्यवाद।